Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul itsnin ba'dal 'asr mazilna fi darsina fi sahih Muslim. Fal'an nadkhul ila al-babil khamis. Qala an-Nawawi fi hadzal bab, intabihu, al-bab min Imam An-Nawawi, laysa min Imam Muslim. Qala an-Nawawi babu bayani arkanil Islam wa da'aimihi al-idham. Chapter Al-Bayan, clarifying the pillars of Islam and its grand support. Bab tentang penjelasan agama Islam dan rukun-rukunnya yang sangat penting. Qala al-an qala Imam Muslim haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani haddatsana Abu Khalid Sulaiman ibn Hayyan al-Ahmar an Abi Malik al-Asja'i an Sa'ad ibn Ubaidah an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsah ala an yuwahhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Faqala rajulun al hajj wa siyam Ramadan, qala la, siyam Ramadan wal hajj. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa haddatsana Sahl ibn Utsman al-Askari haddatsana Yahya ibn Zakaria haddatsana Sa'ad ibn Tariq qala haddatsani Sa'ad ibn Ubaidah as-Sulami an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bunyal Islam ala khamsin ala an ya'budallah wa yakfur bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Hadhihi riwayah ats-tsaniyah. Al-an nadkhul ila riwayah ats-tsalitsah, kita masuk kepada riwayat yang ketiga. Haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad haddatsana Abi haddatsana Asim ibnu Muhammad ibnu Zaid ibnu Abdullah ibnu Umar an abihi an ibnu Umar qala an abihi Muhammad ibnu Zaid qala Abdullah ay Abdullah ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Wa riwayah al-akhirah wa haddatsani Ibnu Numair haddatsana Abi haddatsana Hamdalah qala sami'tu Ikrimah ibni Khalid yuhadditsu Tawusan anna rajulan qala li Abdullah ibni Umar ala taghzu faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal Islam bunya ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjal bait. Idan hadhihi riwayah kulluha min hadis Ibni Umar. Fa huna faidah fi qiraati sahih Muslim, maka faidah dalam mempelajari kitab sahih Muslim yang kita pelajari berbeda dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebutkan bab yang pertama. Kalau di sini ditanya tadi juga disebutkan bab.
Jawabnya bukan Imam Muslim yang membuat bab, tapi siapa? Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Dinukilkan di sini oleh semua percetakan, mengambil faedah dari Imam An-Nawawi. Maka asal dari kitab Imam Muslim tidak ada judul bab. Lalu Imam Muslim faedahnya di sini dia mengeluarkan semua hadis dari Ibnu Umar, dari 4 jalan, 5 jalan dikeluarkan. Adapun Imam Al-Bukhari hanya 1 jalan dalam 1 bab. Kadang-kadang 2 jalan paling banyak. Tapi dia akan mengulangnya di kitab-kitab yang lain yang sesuai maknanya. Contohnya misalnya hadis yang ma'ruf, innamal a'malu binniyat, tentang niat. Dan niat itu masuk ke berbagai cabang, iya apa tidak? Maka di kitab nanti wudu ada kitabun niyat. Di kitab fikih apa-apa masuk kitabun niyat. Bahkan bukan hanya niat saja, masuk kepada bab hijrah. Nanti masuk kepada bab hijrah. Di saat disebutkan likulli imri'in manawa, bagi seseorang tergantung niatnya. Jika hijrahnya untuk perempuan, nah berarti masuk bab hijrah. Maka hadis innamal a'malu binniyat diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari karena dia membuat hadis dalam bentuk babul fiqh. Berbeda dengan Imam Muslim. Maka Imam Muslim sesuai dengan riwayat tentang permasalahan rukun Islam sekarang. Maka dia memberikan semua riwayat yang berhubungan dengan riwayat Arkanul Islam. Dari Ibnu Umar ada 5 jalan, disebutkan 5 jalan. Paham tuh? Maka di sini Imam Muslim meriwayatkan dari berbagai jalan dari para tabi'in seperti Sa'ad Ibnu Ubaidah dari Ibnu Umar di riwayat yang pertama, dan di riwayat yang kedua sama Sa'ad Ibnu Ubaidah dari Ibnu Umar. Berarti ada 2 jalan kepada Sa'ad Ibnu Ubaidah dari Ibnu Umar. Kemudian jalan yang ketiga dari Muhammad Ibnu Zaid Ibni Abdullah Ibni Umar kepada bapaknya, kepada Ibnu Umar. Dan begitupun jalan yang berikutnya dari Tawus Ibnu Kaisan dari Ibnu Umar. Maka Tawus tabi'i, dia melihat seseorang bertanya kepada Ibnu Umar. Maka dari jalan-jalan di sini bisa disimpulkan siapa madarul hadis dari sahabat Ibnu Umar. Lalu dari tabi'in bermacam-macam. Diriwayatkan dari tabi'in ada Sa'ad Ibnu Ubaidah dan Tawus Ibnu Kaisan, dan juga dari anaknya Abdullah Ibnu Umar. Yang mana di sini dari Zaid Ibni Abdullah atau dari Muhammad Ibnu Zaid. Maka di sini semuanya meriwayatkan dari Ibnu Umar. So this beneficial from the sanad. Imam Muslim give all the chains from Abdullah ibn Umar, from the other chains from the tabi'in. Adapun di dalam matan, so we back to the matan hadis. Narrated from Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Buniyal Islam ala khamsah, ala an yuwahhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the superstructure arkan of Islam is raised on 5 pillars. Bahwa sungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Maka yang pertama, the ones of Allah. Maknanya
melaksanakan tauhid, oneness of Allah. The meaning is make tauhid, melaksanakan sembahan hanya untuk Allah. And the second, the establishment of prayer, melaksanakan salat yang 5 waktu. Dan yang ketiga, payment of zakat. Yang ketiga, membayar zakat. And fast of Ramadan and pilgrimage to Makkah. Fast of Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Pilgrimage maknanya naik haji ke Makkah. So this the 5 of the pillars. Faqala rajulun al-hajj was-sawm. So someone said to Ibn Umar about pilgrimage first, and after this fast of Ramadan. So Ibn Umar said, no, it's not the pilgrimage first, but the fast of Ramadan precedes the pilgrimage. Maknanya datang seseorang kemudian, ya Ibn Umar, bukankah haji dahulu kemudian melaksanakan puasa? Maka dijawab, tidak, puasa dulu kemudian haji. Hakada sami'tuhu, kata Ibnu Umar, demikian aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So this the first riwayah. And the second riwayah, same bunyal Islam ala khamsin ala an ya'budallah wa yakfur bima dunahu. So the first is make tauhid to Allah and kufur for the shirk for the other Allah, kufur for the other Allah. Wa iqamis salah wa ita'i zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. So this riwayah from Sa'ad ibn Ubaidah and Ibn Umar. Ibn Umar make hajj first before as-siyam. And the third of the riwayah from his son, from Zaid ibn Abdullah ibn Umar, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. So say make hajj first, and after this shaum Ramadan. And in the riwayah Tawus, the fourth, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, someone say to him, when someone came to Abdullah ibn Umar, why don't you carry out of a military expedition? Why you not make jihad? Why don't you carry out a military expedition? So when someone say like this to Ibn Umar said, I hear the messenger of Allah say, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal Islam bunya ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjul bait. So in riwayat Tawus, Ibnu Umar said from Nabi, siyami Ramadan, after this hajjul bait. So this Ruknul Islam, the 5. So the point is, in the other riwayah, pilgrimage or hajj the first, after this fasting. In the other riwayah, fasting Ramadan first, after this hajj or pilgrimage. So the point is no problem, tidak ada yang jadi masalah. Mau didahulukan puasa Ramadan, dan itu yang ditakkid oleh Ibnu Umar, ana sami'tuhu, I'm here from Nabi, saum Ramadan
after this pilgrimage or pilgrimage. So no problem when say hadith Hajj after this fasting or fasting after this Hajj, no problem. All the other riwayah from Ibn Umar, sometimes al-Hajj and fasting, and sometimes fasting Ramadan and Hajj. So this hadith from Ibn Umar, the tafsir hadith is same, the matan is same, Bunyal Islam ala khams, and different from the tabi'i. So have three tabi'i. The tabi'i first is Sa'ad ibn Ubaidah as-Sulami, and the second Ibn Umar's son, the name is Zaid ibn Abdullah ibn Umar, and the third Tawus ibn Kaysan. When he said, someone coming to Ibn Umar and said, Ala tagzu ya ibn Umar, why don't you carry out a military expedition for jihad? So Ibn Umar said, the pillar of the Islam is 5, not say jihad. So maybe this, the riwayah Bunyal Islam ala khamsin, so beneficial from this hadith. Ikhtilaf al-ulama about living, pray, salah 5 waktu. So jumhur ulama said not kafir, but like Imam Ahmad and Ibn Taymiyyah and the ulama in this time like Shaykh Ibn al-Uthaymin and Shaykh Ibn Baz and Shaykhuna Muqbil, they all say kufr, kafir. So someone not pray muta'ammidan, someone not pray muta'ammidan from himself, so he is kafir. Because this dalil, Bunyal Islam ala khams, the pillar of the Islam is 5. So if someone may be fasting Ramadan, okay, and make Islam, make Tawheed, never pray to Wali, never pray to Nabi, just for Allah, He is the one and only, okay, and give zakah, okay, and maybe Hajj, but not pray, so still kafir, not Muslim, until he make tawbah and pray, alhamdulillah, he back to Islam. What is the dalil? The first is this hadith, Bunyal Islam ala khamsin, and from this khilaf, not agreement, or an agreement, from this khilaf, the rajih, the choose is who's living, pray, the 5 is kafir. So it's not easy. How many people Muslim, they not pray, Allah al-Musta'an, busy with dunya, hearing time for pray, but then after. So not today, tomorrow, after this, maybe he living 1 year, 5 year, 10 year, Allah musta'an. Maka ini yang bisa kita berikan. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matn. Tafadhol.